Agenda hari ini pemeriksaan saksi. Untuk itu, silahkan kembali menempati tempat duduk samping penasihat hukum saudara. Baiklah, silahkan diperkenalkan nama saudara saksi. Please your name, My name is Alex Akbar, Tempat tanggal lahir, place and date of birth New York City, 24 February 1993. in New York, 24 Februari 1993. alamat, Your address, Gatot Subroto Street, number 15, Malang City, Indonesia. di Jalan Gatot Subroto nomor 15, Kota Malang, Indonesia. agama, Your religion, My religion is Muslim, sir. Islam. pekerjaan, Your occupation, My occupation is a police. polisi. baik. Sebelum memberikan keterangan, kami tanya dulu, apakah kenal dengan para terdakwa bertiga yang hadir hari ini? Okay, before giving information, we will ask you first, do you know the defendant? These three are present. Yes, I know. Saksi mengetahui. Kenal ya? Ada hubungan keluarga? Have a family relationship with you? No, there isn't any, sir. Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Kalau begitu, silahkan berdiri untuk diambil sumpah. Ditirukan ya. Then please stand up to take the oath and please repeat after the noble. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah. By Allah, By Allah, Saya bersumpah I swear, sebagai saksi as a witness, as a witness, akan menerangkan will explain will explain yang benar, the correct thing, the correct thing, tidak lain nothing else, nothing else, daripada than yang sebenarnya. which are actually. Baiklah, silahkan duduk. Saudara sudah diambil sumpahnya. Untuk itu terangkan apa adanya. Jangan ditutup-tutupi, jangan dikurangi ataupun dilebihkan. Sesuai fakta yang saudara alami. Silahkan dari penuntut umum untuk memulai. List 6, you have taken an oath, so explain what it is, don't cover it up, don't reduce it or exaggerate it, according to the facts you experience. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, saudara Alex Akbar. Saudara berdinas di Polres Pakis kayaknya. Okay, Mr. Alex, did you serve the Pakis police, right? yes, that's right. Benar sekali. Pada saat itu, saudara diperintahkan untuk melakukan pengamanan sesuai dengan surat perintah nomor Spring /606/9 Romawi /6 PAM /3.3/2022 pada tanggal 28 September 2022 dari Polres Pakis. Ada berapa anggota yang ditugaskan? Okay, at the time, you were ordered to provide security in accordance with order number Spring 3 and 1606 strip 9 in Romawi strip PAM .3.3 2022 date September 28, 2022 from the Pakis police. How many members were assigned? 12 personnel. 12 personil. 12 personil. Pada saat itu, tanggal 1 Oktober 2022, saudara menuju Stadion Kanjuruhan itu jam berapa? At the time, on October 1, 2022, what time will you go to Kanjuruhan Stadium? Arrival, Waktu kembali. Iya. approximately at 15:30. Jadi perkiraannya tiba di sana itu pada pukul 15.30 Indonesia bagian barat. 15.30. Agenda persiapan pertama apakah benar dilakukan apel? Okay, at that time, is the first preparation agenda really done? Yes, that's right. Ya, benar sekali. Dilaksanakan di mana?
Where is it held? In the VIP stand. Di tribun VIP. Di tribun VIP. Pada saat itu yang mengambil apel atau yang memberi arahan itu siapa? Okay, at that time, who gave the direction? At that time, the Malang Police Chief was leading the rally. Jadi pada saat itu yang memberikan arahan adalah kepala Kapolsek. Apa yang disampaikan atau arahan dari Bapak pemimpin apel? Okay, what was conveyed or directed by the meeting leader? When the chief policy instruction regarding handling in the doors, officers were prohibited from carrying firearms, sharp weapons to check the luggage of spectators who were entering the stadium, then gave spectators who were not wearing armaments attributes more intensive training and examinations, and then the chief of police also advised that when undesirable things happen, to take non-representative actions like that. Oke, jadi pada saat itu Bapak Kapolres memberikan arahan terkait pembawaan senjata api dan untuk melakukan penanganan di pintu-pintu masuk, untuk memeriksa bahwa penonton yang akan masuk ke dalam stadion, mereka memberikan penonton agar memakai atribut Arema bagi yang tidak memakai atribut tersebut supaya lebih intensif pemeriksaannya. Dan kemudian Bapak Kapolres juga berpesan agar pada saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan untuk mengambil tindakan yang tidak represif seperti itu. Apakah setelah Bapak Kapolres memberikan pengarahan dilanjutkan dengan pengarahan dari terdakwa kepala bagian operasional Bapak Wahyu? Okay, after the chief of police gave the briefing, what is followed by a briefing from the defendant, head of operation Pak Wahyu? That's right. Benar. Masih ingat apa itu pengarahan? Do you still remember what briefing is? I forgot. Saksi lupa. Garis besarnya coba diingat. Can you try to remember the outline? As far as I remember, it's to reinforce what the Malang Police Chief said. Jadi kembali menguatkan apa yang dikatakan oleh kepala Kapolsek Malang. Apakah pada saat itu Bapak Kapolres Malang maupun terdakwa selaku kepala bagian operasional atau karendal operasional dan itu menyampaikan terkait dengan arahan agar tidak membawa senjata pengurai massa? Okay, at that time, the head of Malang Police and the defendant as head of operational and parental operational, and that conveyed the direction not to carry mass dissolving weapons. No, Tidak. Penontonan saksi pada saat apel pengarahan tersebut, apakah Brimob Kompi 1, Kompi 2, Kompi 3 ikut apel pengarahan? Okay, as far as she knows, at the time of briefing call, did Brimob Company 1, Company 2, Company 3 take part in the briefing call? I don't know. Saksi tidak tahu. Apakah ada petugas yang menggunakan seragam hitam? Okay, are there officer with black uniforms? I forgot. Saksi lupa, Bu. Seingat saksi, As you remember, I forgot, sorry. saksi tetap lupa. saudara saksi pada saat itu diberi tugas atau diploting untuk menjaga di tribun nomor berapa? Okay, at the time, the witness was given the task or assignment to guard what number in the stand? 12. Di stand nomor 12. Pintu nomor 12. Sepotong saksi di Stadion Kanjuruhan, tempat untuk masuknya para penonton ada berapa pintu? Okay, at door number 12, as far as the witness knows, there are how many doors at the Kanjuruhan Stadium where spectators can enter? I think there's 14 doors. Menurut saksi itu ada 14 pintu. 1 sampai 14. 1 until 14, Yes, 1 until 14, same as VIP stand. 1 sampai dengan 14, sama dengan VIP.
VIP. Selain VIP ada 3 pintu. Pengetahuan saksi, untuk penjaga pintu 12 ada berapa petugas kepolisian? Okay, apart from VIP, there are 3 doors. As far as the witness know, how many police officers were there for door guard 12? There are 10 people. Di sana terdapat 10 orang. Yang tidak menggunakan seragam, apakah saksi tahu? Who was not wearing uniform? Does the witness know? I don't really know. Saksi kurang mengetahui. Tidak mengetahui. Untuk yang tidak menggunakan seragam, untuk yang menggunakan rompi orange, sekitar berapa? Okay, for those who doesn't wear uniform, how much is it for those wearing orange vest? Orange vest steward? Rompi orange steward. Iya. Yeah. 10 more or less. Jadi kurang lebih yang memakai rompi orange itu 10 orang. Apakah benar ada petugas dari dinas pendapatan juga yang menengok? Okay, is it true that there were officers from the revenue department who also visit? Yes, that's right. There's 2 people. Benar sekali. Di sana ada 2 orang. Pada saat itu, mulai jam berapa pintu dibuka? Okay, at that time, from what time the doors open? Approximately 17:30 up until 18. Jadi untuk pintunya itu dibuka pada setengah 5 sore sampai dengan pukul 6 sore. Jam 5 sampai jam 6. 5 until 6 o'clock. Yeah, that's right. Benar sekali, Bu. Pada saat itu berarti saksi apakah benar menyaksikan para penonton masuk, ikut melakukan pengecekan termasuk dengan tiket juga? Did the witness really see the spectator entering, taking a part in checking the tickets as well? Checking tickets is from steward, and there is a committee section that checks from the counter. Jadi untuk tiket yang mengecek adalah dari steward dan ada bagian panitia yang memeriksa itu dari pantai. Dari panpel. Pada saat itu penonton masuk apakah benar melalui pintu tersebut? Kita sebut anak pintu warna biru genta. Kemudian di tengahnya ada pintu yang bisa didorong masuk. Apa benar penonton lewat pintu itu dan hanya bisa dilewati sekitar 2 orang? Okay, when the audience enters, is it true that they go through the door, what we call the bell blue door? Then in the middle there is a door that can be pushed in. Is it true that the audience goes through that the door and only about 2 people can pass through? Yes, that's right. Benar sekali. Masuk, kemudian masuk ke pintu melalui anak tangga, naik ke atas, baru ke tribun. Where after enter, then go through the door via the stairs and go up, then go up to the stand. Is it right? That's right. Benar sekali. Apakah saudara saksi menjaga pintu nomor 12 sampai dengan jam 20.00? Did the witness guard door number 12 until 8 p.m.? Actually, until 10 o'clock. Sebenarnya mereka menjaga pintu itu sampai jam 10 Sampai selesai. until finish. Yes, until it's finished. Iya, sampai dengan selesai. Apakah saudara saksi pernah meninggalkan pintu 12? Did you witness ever leave door 12? At gate 12, we only had a short break in injury time at a place we call Eswaran. Jadi pada saat itu saksi hanya meninggalkan gate 12 untuk sebentar pada saat injury break untuk pergi ke warung. Pernah masuk ke dalam stadion? Have you ever been inside a stadium? No, Tidak. Pada saat itu tidak pernah masuk. Never log in? at the time I didn't commit at all. Jadi pada saat itu saksi tidak masuk sama sekali. Masuk ke lobby ada? Are you entering the lobby? Enter the lobby at the end of the evacuation only. Jadi masuk ke lobby itu pada saat akhir evakuasi. Kalau pintu 12 menuju lobby, apakah benar melewati pintu 14 dan 13? Enter the lobby
lobby at the end of evacuation, and then we want to ask you, if the door 12 leads to the lobby, is it true that you go through door 14 and door 13? Yes, that's right. Benar sekali. Nah ya, jadi melewati pintu 13, pintu 14 baru lobby. Saudara saksi mengetahui kejadian pintu 13. So go through door 13 and door 14 and in the lobby. Are you aware of the incident at door 13? Yes, I know. Saksi tahu. Melakukan evakuasi, membantu evakuasi di pintu 13. Carrying out an evacuation, helping with the evacuation at door 13. Right. That's right. Benar sekali, Bu. Ini termasuk sebagai materi laporan saudara saksi. Materi laporan saksi ke kepolisian termasuk agenda korban pintu 13 tersebut. This is included as material for your witness report. Is the material in the witness report to the police included in the agenda of the 13th door victim? That's right. Benar sekali, Bu. Saudara saksi, pada saat melakukan pengamanan, alat komunikasi apa yang saudara gunakan? When you are witness, when providing security, what communication equipment do you use? For myself, I don't use any communication tools. Untuk saksi sendiri itu tidak menggunakan alat komunikasi apapun. Yang bertugas dan berwenang di pintu, siapa yang menggunakan alat komunikasi? Who is on duty and in authority at the door who use the communication device? There is Hadal. Di sana yang menggunakan alat komunikasi ada Padal. Padahal pada saat itu siapa? Bapak Kapolres? At the time, who was a Padal? Mr. Police Chief? Yes, Mr. Pakis Polish Chief. Ya, itu adalah kepala Kapolsek Pakis. Menggunakan alat komunikasi apa? Using what communication tool? Walkie-talkie at the time. Jadi pada saat itu menggunakan HT. Saudara saksi tahu ada berapa HT? As far as the witness know, how many walkie-talkie are there? There is 2 walkie-talkies. Di sana terdapat 2 HT. Saudara saksi dalam melakukan tugas dikendalikan oleh siapa? A witness, when you carrying out your duties, who control you? By Hadal, sir. Oleh Padal. Saudara saksi dalam melakukan tugas coba diceritakan terkait kejadian yang menjadi materi laporan saksi dan terjadinya korban. Okay, would you like to tell us about the incident which is the subject of witness report and the victim? When the match was about to end, we who were on duty at Gate 12 received an order at that time from Pakis Police Chief for the member at Gate 12 to move to the lobby at that time to make a line of barricades separating players and Persibaya official can safely leave the stadium. At that time, my friend had shift. I don't know why I went back. At that time, I had arrived at door 14. For some reason, I went back to door 12. On the way to door 12, I passed door 30. I saw the accident. There was a woman who was stuck on a pole between the door. I tried to evacuate there because the pressure from the audience mobile was so strong, and at the time, I was alone with the help of several Armenians. We couldn't. I took the initiative to help the woman through the door 12. Apparently, door 12, the same thing happened. The audience was already crashing like that. Then I didn't go back to the door 13. I evacuated the one at the door 12. After evacuating, I saw the condition were no longer conducive. Then perhaps in my estimation, the security there was a treatment. I decided to run against to the lobby. When I arrived at the lobby, I met the officer at the Saputra at the time. I informed him that there was chaos at their 12, 13, 40. If other personnel do not immediately assist, there will be many victims. So after that, we carried out the evacuation. That's all. Yes. Jadi pada saat itu pertandingan akan berakhir. Kita yang akan bertugas di pintu 12 dapat perintah waktu itu daripada Kapolsek Pakis untuk anggota yang ada di pintu 12 bergeser ke lobi. Pada
Pada saat itu untuk membuat barisan barikade penyekatan agar pemain dan ofisial pemain Persebaya dapat keluar dengan aman dari stadion. Pada saat itu teman-teman saksi sudah bergeser, namun saksi tidak tahu mengapa saksi kembali lagi. Saat itu saksi sudah berada di pintu 14 dan saksi kembali menuju pintu 12. Pada saat menuju pintu 12, saksi melewati pintu 13. Saksi melihat kejadian ada seorang perempuan yang terjepit pada tiang di antara pintu. Saksi mencoba mengevakuasi. Nah, ada dorongan penonton yang dari atas begitu kuatnya pada waktu itu. Saksi sendirian dengan dibantu beberapa Aremania tidak mampu menolong. Jadi saksi berinisiatif untuk menolong perempuan tadi melalui pintu 12. Ternyata di pintu 12 kejadiannya sama. Penonton sudah bertumbuk-tumbukan seperti itu. Kemudian saksi tidak kembali lagi ke pintu 13. Saksi mengevakuasi yang ada di pintu 12. Setelah melakukan evakuasi, saksi melihat keluar kondisi sudah tidak kondusif. Kemudian menurut perkiraan saksi, keamanan di situ terancam. Jadi saksi memutuskan lari lagi ke lobi. Pada saat sampai di lobi waktu itu bertemu dengan perwira Pak Ibda Saputro waktu itu. Saksi menginformasikan bahwa di pintu 12, 13, dan 14 itu sangat kacau sekali. Apabila tidak bantu dengan segera oleh personil lainnya, maka akan banyak korban. Nah, setelah itu saksi bersama-sama melakukan evakuasi. Seperti itu. Baik. Perkenalan saksi. Di luar stadion apakah ada penembakan gas air mata? As you know, was there tear gas shooting outside the stadium? I don't know at all if there was tear gas or not at that time. Saksi tidak mengetahui Bu, apakah ada tembakan gas air mata di luar stadion. Pada saat saudara saksi menuju ke lobi, apakah saudara mendengar ada suara ledakan di dalam stadion? When you witness went to the lobby, did you hear the sound of an explosion in the stadium? I was there at that time, still around door 12, with a stall not far from door 12. I heard two explosions at the time, but I didn't realize what explosion they were. What I understand is that usually when it's Armenia, I think it's firecrackers. Jadi pada saat itu saksi masih ada di sekitar pintu 12. Di sebuah warung tidak jauh dari pintu 12, saksi mendengar 2 kali letupan waktu itu, tapi saksi tidak sadar untuk itu letupan apa. Jadi saksi beranggapan itu adalah petasan dari Armenia. Mendengar letupan. Hear a pop? Yes, I heard pop 2 times. Ya, mendengar letupan sebanyak 2 kali. Setelah melakukan evakuasi, bisa saudara ceritakan kira-kira pengetahuan saksi berapa korban yang berhasil dievakuasi? After carrying the evacuation, can you tell us approximately to the witness knowledge how many victims were successfully evacuated? For myself, at that time I probably evacuated more or less dozens of people. I don't know about dozen of others. Jadi pada saat itu saksi mengevakuasi kurang lebih puluhan orang. Untuk puluhan lainnya saksi tidak mengetahui. Termasuk yang sudah meninggal dunia? Including those who have died. I don't know if the victim is still alive or dead. What I saw at the time were they were in a weak condition. I didn't check whether they had died or not, because in a situation, we like to prioritize evacuations first. Jadi saksi pada saat itu tidak mengetahui apakah korban masih hidup atau sudah meninggal. Namun yang saksi ketahui, korban dalam keadaan lemas. Namun pada saat itu saksi tidak sempat untuk mengecek lebih lanjut karena prioritas mereka pada situasi saat itu adalah mengevakuasi korban. Untuk sarana dan prasarana Polsek Pakis sendiri? For the facilities and infrastructure from the Pakis Police Department staff. Yes, it's for the Pakistan Police own infrastructure. One of our vehicles burned. Jadi untuk sarana prasarana itu dari Polsek Pakis sendiri dan ada salah satu kendaraan mereka yang terbakar. Kendaraan apa itu? What vehicle is that? The red mark. Dinas and the second Mitsubishi Strada double cabin vehicle were damaged and destroyed. Jadi kendaraan itu adalah kendaraan Grand Mark. Dinas yang kedua, kendaraan double cabin Mitsubishi Strada itu dirusak
dihancurkan. Saksi di sini sebagai pelapor ya. Saksi sebagai pelapor atas inisiatif sendiri atau atas petunjuk arahan dari institusi saudara. Okay, the witness here is the reporter, right? Is the witness reporting on his own initiative or at the direction of your institution? Right. Initially, I was asked for information regarding reporting light vehicle damage. At that time, investigation asked what the condition were like at door 30, what condition at the door 12 were like, and what kind of security there. And I have explained everything as I told you. Perhaps the investigator consideration of my statement could be used as the reporter, because at that time our vehicle was also damaged. Oke, jadi saksi pada saat itu dimintai keterangan terkait pelaporan tentang kerusakan kendaraan ringan. Dari penyidik waktu itu bertanya terkait pintu 13, 12, seperti apa, penjagaannya seperti apa. Dan setelah itu saksi menjelaskan bagaimana kondisinya secara rinci. Setelah itu penyidik mempertimbangkan bahwa keterangan saksi bisa dijadikan sebagai pelapor karena waktu itu juga kendaraan mereka rusak. Tapi dalam hal ini, institusi Polri ikut juga bertanggung jawab untuk Anda sebagai pelapor dalam hal ini kan? Okay, but in this case, the National Police Institution is also responsible for you as the reporter in this case, right? Yes. Yeah. Berarti dalam hal ini, institusi Polri turut bertanggung jawab untuk Anda sebagai pelapor dalam hal ini. Karena kalau saya melihat dari keterangan saksi, saksi tidak mengetahui apa yang terjadi, penyebab apa yang terjadi. Akhirnya korban meninggal berjumlah 135 orang. Makanya saya tanya, penegasan apa kapasitas saudara saksi sebagai pelapor dalam hal ini? Saudara juga diutus oleh institusi saudara. Terima kasih Ketua Majelis. Oh, tambahan ya Majelis. Saksi ya, apakah saksi pada saat sekitar jam 4 sore mengikuti apel yang dipimpin oleh Bapak Kapolres? Pada saat itu apakah saksi mengetahui ada anggota dari Polres Malang yang menggunakan atau membawa senjata gas air mata? Okay, witness. Did the witness at around 4 p.m. attend the rally led by the police chief? At the time, did the witness know that there were members of Malang police who used or carried tear gas weapon? At that time, I did not see anything. Jadi pada saat itu saksi tidak melihat apapun. Tidak melihat. Not see? Yes, because there was a lot of personnel there. From my seat, it was not possible to see another direction. At that time, I focused on what the chief officer said. Iya, karena banyak personel di situ, jadi saksi tidak memungkinkan untuk melihat ke arah yang lain. Dan pada waktu itu saksi fokus melihat apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolres. Selain dari dua arahan dari Pak Kapolres dan Pak Kepala Bagian Operasional, ada arahan lagi dan dari mana? Apart from the two direction from the Chief of Police and the Head of Operational, where are there any other direction from? There's a name. Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Setelah itu diplot masing-masing. Okay, after that is explored into each one. It's true. Ya, benar sekali. Baik, sudah cukup yang mulia. Terima kasih. Thank you so much. Yes.